जय जगन्नाथ मोर चैनल दृष्टि एस्ट्रो को आपण मानक स्वागत। मु आज शनि 7:30 प्रभाव एवं यह चलुवा समय रे आपण क्यों भली समस्या दे गति करती और यार प्रतिकार विषय कहबी। शनि देव आपणकर मनुष्य जो सब कर्म करि थाए प्रारब्ध थाए एवं ए जन्मर कर्म सबू हिसाब शनिदेव रखि था। मनुष्य भावती जे मोर जो कर्म करुच्ची केही तो देखु नाहांती, मु जो भूल करुच्ची केही तो देखु नाहांती, किंतु एहार हिसाब शनिदेव रखि थांती। जो भली बाजपक्षी सब जिनस लक्ष्य करुथाए से भली शनिदेव प्रत्येक मनुष्यंकर कर्मर हिसाब रखि थांती। मनुष्य प्रारब्ध भोग करे जहाँ भाग्य बोली जना पड़े, किंतु मनुष्य निजर कर्म फल रे निजर भाग्य को मध्य बदल दे पारे। तेणु मनुष्य को सत्कर्म करबा उचित। शनि 7:30 रे आपण किभली प्रभाव पाइबे ताहा आपण निजर जातक रे देखंतु। शनिदेव केउ स्थिति रे अछंती। शनिदेव शत्रु राशि रे अछंती कि नीच रे नीच राशि रे अछंती, अस्त अछंती, पाप प्रभाव रे अछंती। एई भली भाव रे शनिदेव थिले आपण शनि 7:30 रे खराब प्रभाव पाइबे। जो माने मध्य शनि को वस्तुर व्यवसाय करूचंती से माने मध्य शनि 7:30 रे खराब प्रभाव पाइबार संभावना रहिछि। शनि 7:30 रे खराब प्रभाव आपण किपरि भोग करंदी, क्यों समस्या देखा दिए। समस्त जीवन में सब प्रकार समस्या देखा दिए नहीं, बहुत गुड़े समस्या देखा दिए। जेपरि कि आपण कोनोसी वाद विवाद परिस्थिति रे पड़ी जेल जीवा भली परिस्थिति सृष्टि हुए, लंबा रोग लागी रहे, किंबा आपण जदि कोनोसी रोग को नेग्लेक्ट करिथिबे, किछि समस्या देखा देइथिबो, शनि 7:30 समय रे ताहा एक बड़ रूप निये, जहाकू आपण जहाकि आपण हॉस्पिटल रे आपणकर बहुत खर्च होई थाए। आपणकर से समय रे आर्थिक संकट देखा दिए, आय कम रुहे, व्यय अधिक रहे। जीवन रे विभिन्न समय विभिन्न समस्या देखा देई थाए। शनि 7:30 रे 3टी चरण रहिछि। आपण प्रथम चरण रे आपण किछि विषय को नहीं भूल डिसीजन नहीं जानते, जहा द्वारा कि आपण बहुत असुविधार सम्मुखीन होई थांते। द्वितीय चरण रे स्वास्थ्य समस्या भी देखा देई थाए, बहुत कंफ्यूज रही थांती। मां को स्वास्थ्य समस्या बेसी खराब होबार संभावना रही थाए। आपनका मानसिक स्थिति भल रहेनी, बहुत मानसिक अशांति देखा दिए। शनि हेउचंती जो माने तले काम करुवा कर्मचारी से मानकु भल व्यवहार देखेबे, किंतु शनि 7:30 रे खराब प्रभाव चालू थाए तो तले जो माने कार्य करूचंती से माने ठकी थांती, चोरी करी थांती। एई भली समस्या मध्य देखा दे। पैतृक संपत्ति की नहीं कोनोसी वाद विवाद मध्य देखा देई थाए। व्यवसाय रे आर्थिक स्थिति भल रहे नहीं, स्त्री सहित संपर्क भल रहे नहीं। भाई भौणी को जीवन रे मध्य किछि समस्या, सान भाई भौणी को जीवन में किछि समस्या देखा दिए। आपण को भाग्य ए समय रे साथ दिए नहीं, तेणु धैर्यर सहित ए समय को अतिक्रम करिवे। ए समय रे कौन करिवे? ए समय रे आपण भगवान को आश्रा करंतु। सबु बेले भगवान को आश्रा कले आपण ठीक भूल रो विचार ठीक से करि परिबे, ठीक जिनसर डिसीजन नहीं पारिबे, कंफ्यूज मध्य कम रहिबे। यह आपण को बहुत सहायता करिवो। ता सहित आपण समय अनुवर्त हुंतु, सब जिनस समय अनुसार कार्य करंतु, जहा फल रे कि आपण कार्य गुडी को ठीक रहिबो। जदि आपण तरबरिया भाव रे कोनोसी भी डिसीजन नहीं जिबे
ସେଥିରେ ଆପଣ ବହୁତ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବେ। ଶନିଦେବ ହେଉଛନ୍ତି ନ୍ୟାୟାଧୀଶ, ଦଣ୍ଡାଧିକାରୀ, କର୍ମାଧିକାରୀ। ତେଣୁ ଶନି 7.5 ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ବି ଭୁଲକୁ ସେ ଛାଡ଼ିଦେବେ ନାହିଁ। ଯାହା ଆପଣ ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ସେଥିର କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁନଥିବ, କିନ୍ତୁ ଶନି 7.5 ସମୟର ଆପଣଙ୍କର ଛୋଟରୁ ଛୋଟ ଭୁଲ ପାଇଁ ଆପଣ ବହୁତ ଦଣ୍ଡିତ ହେବେ। ସେ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଶନି 7.5 ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ଦେଇନଥାନ୍ତି। ଶନି 7.5 ସମୟରେ ରାଜା ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ସବୁକିଛି ହରାଇ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଶନି 7.5 ସମୟରେ ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଶନିଦେବଙ୍କର ଭଲ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପଦ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପ୍ରାପ୍ତ କରାଏ। ଶନି 7.5 ସମୟରେ ଶନିଦେବ ଆପଣଙ୍କଠୁ ଆପଣଙ୍କର ଭୌତିକ ସୁଖ ଆପଣଙ୍କଠୁ ଦୂର କରିଦିଅନ୍ତି, ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କଠୁ ଦୂର କରିଦିଅନ୍ତି, ସମ୍ପର୍କରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଏକା କରିଦିଅନ୍ତି। କାରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଜଣାଇ ଦେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ଚିରନ୍ତନ ସତ୍ୟ। ଆମକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶ୍ରିତ ହେବା ଦରକାର। ଜୀବନର ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଆମକୁ ସେସବୁରୁ ଦୂରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଏହି ସତ୍ୟତାକୁ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାହାକୁ ଜୀବନରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶ୍ରିତ ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ, ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଳମ୍ବ ହେବ, ବାଧା ଆସିବ, ସେସବୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାର ଶକ୍ତି ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବେ। ଆପଣ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଆପଣ ଯଦିଙ୍କର ଯାହା ଆପଣ ଧର ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଆରାଧନା କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଶିବଙ୍କ ଆରାଧନା କରୁଛନ୍ତି, ଭକ୍ତିର ସହିତ ଆପଣ ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଶନିଦେବଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ କାହା ଆଗରେ ନଏ ନାହିଁ, କେବଳ ମାଙ୍କ ଆଗରେ ନଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ମାଙ୍କୁ ସେବା କରନ୍ତୁ, ମାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ କାଳୀଙ୍କ ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ। ତୃତୀୟରେ ଆପଣ ସାତମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ଧାରଣ କରିପାରିବେ। ଶନିଙ୍କ ପ୍ରଭାବରୁ କିଛି ଉପଶମ ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ସାତମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଧାରଣ କରିପାରିବେ। ଚତୁର୍ଥରେ ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିକାର ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଶମୀ ଗଛ ହେଉଛି ଶନିଦେବଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ। ଆପଣ ଶମୀ ଗଛ ଆଣି ଘର ବାହାରେ ରଖି ଆପଣ ପୂଜା କରିପାରିବେ ଏବଂ ସତ୍କର୍ମ କରନ୍ତୁ, ସତ୍ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଭାବିଚିନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ବିଶେଷ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ ନାହିଁ। ତେବେ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।